तो देखुन आज आम देखा नानी थान कपड़ा कलेक्शन देखुन घरे पूरा भरी नहीं जही देखबे तही खाली टरक टरक सम्बलपुरी थान कपड़ा नानी जुहार काना चिंता करूथलो तो आज थान कपड़ा केन केन टाइप सब आसी दाम केते माने कम बेसी अछि दाम तो जेंता थिला सेटा আছে नवा नवा डिजाइन भी केतेरा आसीसी। चलो ठीक तो हम स्टार्ट करमा। तो नानी जेनटा माने स्टार्टिंग प्राइस है थान कपड़ा रो 250 टंका से कलेक्शन आज हम ए वीडियो नै देखू। आज हम डायरेक्ट केतरो स्टार्ट करमा नहीं आज 500 500 रु हम स्टार्ट करमा। देखुन 500 रु स्टार्टिंग है अच्छे हमें 500 स्टार्ट करमा और आज दाम ऊंचा तक केते जीवा आज जीवा 1200 तक जीवा। देखुन इटा 500 टंकिया थान कपड़ा है पूरा पूरी लेटेस्ट कलेक्शन है और इटा पर मीटर आपन को दाम पड़बा गुटा थान नुहे से आपन माने देखुन आपन को बहुत टेंटा कमेंट आसी। देखुन एस डिजाइन 600 टंका पर मीटर देखुन मेहंदी कलर डिजाइन देखुन टेराकोटा डिजाइन 650 टंका मीटर ठीक। देखो इटा भी 650 खाली कलर अलग अच्छे डिजाइन सेम अच्छे और देखो इटा गोटे अलग पैटर्न अच्छे सबटा पैटर्न इटा एबा 650 इटा भी देखो सबटा पैटर्न रे नानी घर देखो बहुत बढ़िया लगुचे येलो कलर इटा मीटर पड़ जावा 650 टंका मीटर। देखो डिजाइन सेम अच्छे खाली कलर अलग अच्छे इटा यूनिक पैटर्न है। देखो 700 टंका मीटर पूरा 120 सूता आपन पाइबे इटा भी 700 ठीक। देखो गुटे डिजाइन रो कलर वेरिएंट माने मिलुचे इटा तो अलगा कलर आ अलगा डिजाइन है। देखो इटा 700 टंका मीटर पड़वा और देखो इटा भी गोटे बढ़िया कपड़ा हेइछे और डिजाइन भी बढ़िया अछि। देखो शंख डिजाइन आपन पाइबे केते आबा इटा 700 ठीक। और देखो कलर माने सब देखो डिजाइन माने सब किछ देखमा डिजाइन देखो सब इटा भी सबटा है टिकली सबटा केते आबा इटा 750 और देखो अच्छा कलर अलग है 750 टंका पर मीटर है गुटा थान नुहे से। देखो आर गुटे कलर 750 ये देखो चेक रे आपन को वर्क मिलवा 650 देखो इटा देखो कितने सुंदर से काश्मीरी गछ लेखे डिजाइन आप पाइबे थी। देखो केनता लुक आसे 650 टंका पर मीटर इटा आसी जीवा और देखो हेवी वर्क वाला सोनपुरी थान कपड़ा इटा पाखा पाखी 700 तक आगा बागी लागुचे केते आबा इटा 850 ठीक। वर्क भी हेवी हेइचे देखो इटा मिलन सफ्टा है इटा देखो से मोहरी पॉइंट डिजाइन इटा 700 टंका मीटर और यहाँ देखो आपको टेराकोटा डिजाइन रे मेहंदी कलर है 600 टंका मीटर और इटा देखो बड़ बड़ प्रिंट वाला देखो इटा छपा नुहे से हाथ बुने है 650 टंका पर मीटर है। और देखो नानी घर देखो पानपत्री डिजाइन वाला कलेक्शन इटा पड़वा 600 टंका मीटर हाँ मोहरी पॉइंट वाला कॉफी कलर 700 टंका मीटर ठीक। आइट देखो सबटा पैटर्न पोस्ता पाली पैटर्न देखो केते आबा इटा केते 900 टंका देखो 700 टंकिया कलेक्शन देखो बहुत बढ़िया गोटे ग्रे कलर देखैछन एटा देखो आपन मन को लाइटिंग वर्क मिलवा 600 टंका मीटर ठीक। देखो रेड रे आपन मन को ऑरेंज कलर वर्क मिलवा देखो 650 टंका पर मीटर आपन को मिल जावा यानी सब थान 10-11 मीटर ऐसे नहीं 11-12 मीटर है 11 मीटर 12 मीटर आसुजे अच्छा आउ हमर 250-300 टंका सेटा 10 मीटर इटा पूरा 100 गुड़ अछि इटा 650 पर मीटर 650 ओ माय गॉड देखुन सेने ट्रेडिशनली वर्क वाला थान कपड़ा माने भी अछि इटा अछि 700 टंका मीटर 700 टंका ना देखुन 700 टंका मीटर है इटा भी 120 रे 120 अछि। देखुन ई कलेक्शन इटा भी 700 टंका पड़वा आपन को और देखो पूरा पूरी माने जेंटल कलेक्शन माने देखो 700 टंका मीटर समस्त को शूट करवा अरे वाह बॉक्स भीतर आपन को पस्सा पाली वर्क मिलवा वाओ देखो इटा 1000 टंका मीटर बाबा रे बाबा 1000 टंका पस्सा पाली वर्क हेचे और देखो टेराकोटा मॉडल 600 टंका वाओ 600 टंका इतर प्राइस अच्छे
এটা তো নানি করে দেখুছন সরি এইছে ফের বি আপন মানে প্যাটার্ন মানে দেখুন ভাল লাগবা বেলে আপন মানে ଆସିଯିବା অর্ডর କରି পারবে পাই ଯିବେ কেতে পড়বা 700 ଟଙ୍କା 700 টঙ্কা ଟିକେ ସାଇଡ୍ କରିଦିଅ দেখুন আর গোটে কলেকশন ইতার প্রাইস বতাবে ଏଠି 600 ଟଙ୍କା ମିଟର 600 টঙ্কা মিটার আর দেখুন সবটা সঙ্গে আপনার তারা ডিজাইন মিলবা দেখুন বান্ধ মধ্যে এটা কেতে হবা 750 750 টঙ্কা पर मीटर है 3D पैटर्न कलेक्शन देखुन आपको शाइनिंग वर्क मिलुचे এটা কেতে পড়বা पर मीटर ଏଟା ବି 750 750 टंका पर मीटर দেখুন कलेक्शन माने भेराइटी माने देखुन यहाँ दे आपण माने देखबे 3D पैटर्न कलेक्शन देखुन शाइनिंग कलेक्शन है केते आबा ଏଟା 700 ଟଙ୍କା 700 टंका देखुन हाइलाइट कलेक्शन देखुन कलर हाइलाइट कलेक्शन आप माने वर्क रो माने डिजाइन टा जेनटा है हाइलाइट पाइबे केते 650 650 देखुन सबटा मधे सबटा वर्क देखुन पूरा यूनिक पैटर्न हमको देखल नानी घरे केते पड़वा ଏଟା 700 ଟଙ୍କା वाओ क्वालिटी एक नंबर अच्छे 100 कोड़ी अच्छे 750 ଏଟା 700 ଅଛି এটা 700 ঠিক আর হাতে গুড়ি ধরিছেন সবটা वाला कलेक्शन ଏଟା 800 ଟଙ୍କା ଅଛି per এটা 800 टंका पड़वा पर मीटर वाओ सबु जेनटा देखुछन 100 कोड़ी रे 100 कोड़ी प्राय कलेक्शन माने अच्छे देखुन 3D पैटर्न इटा पड़वा ଏଟା 700 ଟଙ୍କା per ମିଟର 700 टंका पर मीटर वाओ देखुन इटा तो बहुत चलुचे रनिंग वाला कलेक्शन है ଏଟା 900 ଟଙ୍କା ମିଟର 900 टंका मीटर है ଏଟା ବାହାରେ ସବୁ ମିଲୁଛି 1100 1200 ମିଟର बहुत चलुचे ये कलेक्शन टा बहुत डिमांडिंग कलेक्शन है देखुन ଏଟା ବି 700 ଟଙ୍କା ମିଟର 700 टंका पर मीटर पड़वा ब्लू रे देखुन कलेक्शन रे देखुचन ଏଟା ନୂଆ ଆସିଛି नु आसीची ଏଟା 800 ଟଙ୍କା ମିଟର 800 टंका 850 टंका पर मीटर अच्छे इटा तो समस्तंकर मनपसंद कलेक्शन है दादा हो कि भाई हो कि बहन हो कि नानी हो समस्तंकर मनपसंद चॉइस देखुन 850 850 टंका आप मानकू पड़ी जीवा पर मीटर देखुन केनता लुक आसुचे तो देखमा आउ एंता काना माने बढ़िया बढ़िया कलेक्शन माने निहरे इंचन देखुन मेहंदी रे आपन को पसापाली वर्क मिलुचे इसे कलर आउट देखा हैतला मेहंदी कलर केते कहिले पासे नेली एटा 900 टଙ୍କା ମିଟର 900 टंका मीटर देखुन 900 टंका मीटर है आउ इरा देखुन ब्लू रे आपन मन को गोटे मिलन डिजाइन बोलवा नानी हां केते पड़ो इरा एटा आसपा 900 ଟଙ୍କା 900 टंका देखुन ओ भाई गोजो बन से हिप्नोटाइज ही जेंता लागुचे तेढ़ा डिजाइन तेढ़ा डिजाइन ठीक देखमा आउ काना काना भेराइटी लेटेस्ट आनिचन हमर लगी अरे वाह इरा से माने माने बड़ बड़ ऑफिसर की बॉयज के लोग पिनले टी बेसी भल लागबा माने सीधा साधा लोग को नहीं समस्त पिंदी पारबे झियो माने भी कुर्ती बने पारछन हवा चलवा ना इटा केते पड़वा एटा 900 ଟଙ୍କା ମିଟର 900 टंका और इटा देखो 950 इटा 950 गजब हाईलाइट होची आपण माने देखुन पर मीटर 950 पर मीटर 950 और इटा देखुन इटा गोटे काहे सबटा एटा माने चेस बोर्ड डिजाइन एटा रेड ब्लैक भी अछि आटा रेड ब्लैक और ब्लू भी अछि केते पड़वा इटा रेड व्हाइट और ब्लू केते अछि 900 ଟଙ୍କା पर मीटर 900 टंका इटा ब्लैक नुहे से देखुन इटा ब्लू व्हाइट रेड है रेड ब्लैक भी अछि ठीक इटा देखुन विचित्रपुरी मॉडल देखुन केते आबा इटा एटा 800 ଟଙ୍କା ମିଟର 800 टंका मीटर आ देखुन इटा गोटे देखुछन माने जे 800 ଟଙ୍କା ମିଟର 800 टंका माने जेन जेन कलेक्शन प्राय चलु छे मार्केट रे हेई सब कलेक्शन नानी करने हमको देखाबा के मिलु छे देखुन वाओ 800 ଟଙ୍କା अछि 800 टंका मीटर इधर ड्रेस सेट भी मिलवा और थान कपड़ा रे भी मिलवा तो आपण माने पक्का नानी कर घर के विजिट करू नानी घरे घरे पूरा समर्पित थान कपड़ा रो पूरा गैलेक्सी बनी निचन देखुन तार बदे आउ काना भारीबा एटा उत्कल लक्ष्मी रे भी तीनटा अछि उत्कल लक्ष्मी रो तीनटा वैरायटी तीनटा वैरायटी अछि देखुन इटा गोटे नानी गोटे देखुछन इटा केते मार्केट केते चलुची इटा मार्केट रे 1300 आमको इनु मिली जीवा एटा अछि 1150 1150 देखुन तीनटा वैरायटी अछि नानी करने देखुन ई वैरायटी इतार दाम आमे जानमा आप माने कपड़ा की छुइबे डिजाइन के देखबे तो जानि परबे काना अंतर अछि एटा 1150 1150 आर गुड देखुन एनिमल्स रो अछि एनिमल्स रो एटा 1200 ठीक तो ई माने जीव जंतु वर्क वाला टिके कॉस्टली पड़सी 1200 बोलछन आर देखुन अस्पिनी देखुन 900 देखुन तार व्हाइट कलर अछि आउडे सिमाटा इटा तार ऑफिशियल कलर है बिस्कुट कलर एटा भी 900 टका पर मीटर इटा बिस्कुट कलर नहीं
কেতে বইল 900 টাকা 900 টঙ্কা মিটার। আর দেখুন এটা নটবুল ডিজাইন নটবুল বাগির ডিজাইন এই যে দেখুন 700 টাকা পর মিটার 700 টঙ্কা ডিজাইন এ 700 টাকা মিটার 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 পড়বা। সুতা দেখমা কেনতা আছে এটা বহুত ফাইন আছে পুরা ফাইন আছে। নানি এটা কেতে নম্বর সুতারে আবে এটা এটা আসবা 100 100 আছে চলো ঠিক। আর এটা দেখুন কেন ডিজাইন এই যে মুই তো নাই জানি বাকি আপন মানে জানিছেন বলে কমেন্ট করে জানাবে। এটা কেতে আবা 750 750 টঙ্কা মিটার ঠিক। দেখুন পুরাপুরি সিধা সাদা লোকর লাগি মানে কলেকশন দেখুন জেন্টেল কলেকশন। নানি ভাই মা মাউসি ভাই সমস্তে ব্যবহার করে পারবে, দাদা কোকা বোবা সমস্তে ব্যবহার করে পারবে। এটা 600 টাকা পর মিটার 600 টঙ্কা পর মিটার। দেখুন দেখুন আপন মানে আর গোটে কলেকশন দেখুন 700 টাকা পর মিটার 600 টঙ্কা পর মিটার ঠিক। আউরি এন্তা এক্সাইটিং এক্সক্লুসিভ কলেকশন মানে দেখবা 700 টঙ্কা পর মিটার। দেখুন সবটা কলেকশন গ্রে রে সবটা ওয়ার্ক হয়েছে এটা 550 পর 550। আর দেখুন এটাকে কাই কলর কারণে এটাকে আমার গাজর কলর গাজর কলর বলমা। আচ্ছা কেতে লাগাবি এটা এটা 950 950 টঙ্কা ঠিক। এটা দেখুন সে পিপল পতর নুহে সে সরি পিপল পতর লেখে মতে লাগলা। দেখুন গোটে ইউনিক প্যাটার্ন পড়িছে ডার্ক কফিরে। ইতার প্রাইস সঠিক প্রাইস বতাবে 600 টাকা মিটার 600 টঙ্কা ঠিক। আর এটা দেখুন কেতে মানে মানে হেভি হাইলাইট হয়েছে আপনার মানে দেখুন ই ওয়ার্কটা কেতে পড়বা 950 ঠিক। দূরও বি যদি কি আপনার দেখবে তো পুরা দোগো দিসবে ঠিক। দেখুন ই কলেকশন 650 650 টঙ্কা মিটার। আর এটা গোটে দেখুছন দেখুন এটা 650 650 টঙ্কা মিটার ওয়ার্ক মানে আপন মানে দেখুন সুতা কোয়ালিটি এক নম্বর আছে। আপন মানে খালি আসিকে থরে দেখুন 950 950 টঙ্কা মিটার। তো আউরি এতকি বছা বছা কলেকশন মানে আছে দেখুন এটা চকলেট ডিজাইন সোনপুরি থান কপড়া 650 650 টঙ্কা মিটার আপনার পড়বা। আর ইতি দেখুন কেনতা কাম হয়েছে ঘর আউ টেরাকোটা ডিজাইন রেড কলর রে আপনার ওয়ার্ক মিলছে কেতে আবা 700 টাকা পর 700 টঙ্কা। আর এটা দেখুন কেন কিসমে এটা ডিজাইন হয়েছে আপনার মানে দেখুন এটা জিগজ্যাগ টাইপর ওয়ার্ক হয়েছে। এটা 700 টাকা 700 টাকা মিটার নেই সমস্ত সুট করবা। দেখুন বছা বছা কলেকশন है आपको स्वस्तिक डिजाइन मिलुचे। देखुन केनता काम हिचे गोटे स्क्वायर बॉक्स मथे स्पॉट वर्क हिचे 600 टका मीटर 600 टका पर मीटर है। ओ भाई गुटे छातले एतकी वैरायटी एतकी कलेक्शन थान कपड़ार এটা 600 টাকা 650 650। আর আপন যেটা দেখুছন ব্ল্যাক রে হাইলাইট কলর ওয়ার্ক হিছে এটা আছে 600 টাকা পর 600 টঙ্কা पर মিটার। ফাইনালি বিচিত্রাপুরি দেখাই দিল কেন জানি সেটা ছোটটা এটা বড়টা আচ্ছা আচ্ছা সেটা 800 টাকা ছিল এটা 850 টাকা এটা 850 নেই দেখুন 850 টঙ্কা पर মিটার ইতার প্রাইস है। এটা বড় সবটা ইতার আগুর দেখাইতিলা ছোট সবটা। আর দেখুন ইথি গোটে কেনতা কাম হইছে ডুয়েল কলর ওয়ার্ক হইছে আপনার শাইনিং ওয়ার্ক মিলবা 650 টঙ্কা ইতার প্রাইস আছে। আর দেখুন এটা গোটে কট পিস আপনার দেখাউছন সরি হয়েছে আপনার দরকার তো মিলি যা 950 900 টঙ্কা মিটার है। अरे वाह দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগবা এটা মানে মানে নানি বহন মান লাগি খাস এটা বেশি শুট করবা। দেখুন কেতে পড়বা এটা এটা আছে 750 750। अरे बाप रे गजब लाइटिंग होचे आपन माने देखुन এটা সে ডুয়েল কলর নুহে সে कि 3D নুহে সে फिर भी দেখুন কেতে শাইনিং होचे এটা ডিজাইন 750 আছে 750। আর এটা গোটে কিসমে গোটে ডিজাইন হিছে এটা গোটে এটা সবটা ডিজাইন সবটা ডিজাইন সবটার কেতে ভ্যারাইটি ওয়ার্ক দেখুন আপন মানে কেতে আবা এটা এটা 650 650। আর দেখুন এটা তো সমস্ত ফেভারিট আপন মানে জানিছ চলুছে সবুঠানে 950 950। আরে বাহ গোটে বঢ়িয়া কলর বঢ়িয়া ডিজাইন দেখালে দেখুন এটা কেতে আবা এটা সব আমার 650 মাত্র 650 ঠিক। ভিডিও কি আমি কুইট করা নি হ্যাঁ আছে এটা 300 টাকা মিটার র এটা 250 সব ডিজাইন আছে দেখাবার তো টাইম নাই হবা এটা 250 300 वाला নি দেখুন সে হিসাব যদি কলেকশন মানে আপনার দরকার তো পুরো 250 নো স্টার্টিং এ 1200 লাস্ট না না হ্যাঁ 1200 তো সব কিছু আপনার মিলি যা ঠিক তো না এথর আমি বাহারুছে
ଫେର ଆର ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭେଟ ଗାଡ଼ବା ଜୁହା ନାନୀ।